Katungod sa katauhan mapanalipdan ligong barugan ang gikinahanglan padayon uswag Aurora. Mga kaigsunan, kumusta? Adlaw na sab nga Sabado karon og ani atong tulumanon sa kanginan ang sandigan sa kamotoran ug baruganan. Pag-iuban kanamo sulod ning katluan ka minutos alang sa mayong pangagamanan. Sama sa nandan akong partner karon si retired Colonel Mel Torres o kini inyong bus ng higala sa kanginan Joe Mendoza. Paghatod kaninyo sa mga sayoan nga angay natong mahibaw-an. Buenos dias, Rabel! Good morning, Bradyo. Good morning, Zamboanga del Sur. Good morning, Aurora. Atong itunol ang atong unang pangatahuran nga sa atong pinangga, batanon, makugihon, o mamugnaon nga man sa lungsod. Attorney Buhen Doroteo Rosauro Cabahog, ngadto sa iyang pinangga nga kapikas, nga mausap ang kasamtangan nga Municipal Health Officer ng lungsod sa Aurora, si Dr. Mary Selena Zor Cabahog, ngadto sa tanan nga mga membro sa sangguniang bayan ng atong lungsod, ngadto sa mga pangulo o mga kawani sa nagkalain-laing ahensya sa atong kagamhanan, sa atong mga igsuong mag-uuma, magpapatigayon, mamumuo, o sa tanan nga sa kanunay nagsunod o nagpaminaw ning atong tulumanon mayong buntag. Okay, salamat Brad Bel sa imuhang introduction nining atong tulumanon o pasensya na nitong nakalabay nga si Mana Brad Bel nga wa ta katambong kung mikan nga dito tas kauluhan aduna tay mahinungdan ng lakaw dito o salamat nga mayong pagidangat nato good weather condition og salamat sa Lord nga midangat ta atong mga adlaw nitong nakalabay nga adlaw baya pagadian. Og atong nasayran Brad Mel no sa una ninyong sa inyohang programa nga wa takatambong mitambong si former Mayor Enrique Cabahog Jr. may man atong punong barangay sa Kayagan West si Honorable Jericho Alagari Dungkalyo. Kabahin ba niya itong problema sa kuryente diya sa West Kayagan, Brad Mel? Ato ning balikan sa paghisgot karong buntaga, Brad Mel. Tinuod na, Brad no, itong wa ka makatambong itong miaging Sabado, tungod lagi sa gingon mo nga may nungdanon kayo, ang imong tuyo dito sa Dakbayan sa Manila. Mao nga atong gidapit, itong tungura ang atong pinangga nga mayor, si former mayor, John Cabahog, maingon man si punong barangay Captain Jerry Dungkalyo, tungod lagi sa kontrobersya nga nahitabo diha sa barangay West Kahayagan diin si barangay Captain Jerry Dungkalyo mao ang kapitan. Siya man usab ang ex-officio sangguniang bayan member no. Tungod kay siya man ang presidente sa ABC, sa Liga ng mga Barangay. Sa Liga ng mga Barangay. Mao nang ganitong tungura, naiskutan na mo ang mahitungod sa problema lagi. Diya sa West Kahayagan, mahitungod anang electrification projects. Diin, doon ay mga luna diha nga nandapita nga ang tag-iya wala musugot nga tukuran sa maagian nga poste ngadto sa Purok Baldicantos diin mao sentro unta nga butangan sa elektrisidad niadtong maong Purok. Mao nang ang nahimo na siyang kontrobersya tungod usab nga tungod atong wala pagsugot ba medyo si Barangay Captain Jerry Dungkalyo iya sang temporary og sira ang katong maong dalan Barangay Road man na kay nahimutang man ang dalana sa ilag yung yuta. No, mao nang naang pero kana temporaryo para matud niya. Kay iya man ginaablihan ini abot na sa husto nga panahon. Matud pa niya. Kunya dito ni atong maong pagisukti-iskut namo klaro gyud kaayo no. Klaro kaayo nga ang tumong lang ang tinguha sa mga tag-iya sa yuta ngano nga wala musulgot politika rin hinungdan Bradyo. Kaya gani atong nasairan
nga ang timuay diha no sa Purok Baldicantos ilamang giingnan ilang gihangyo nga musugot daw sila nga muagi ang mga haligi sa elektrisidad sa ilang yuta Oo. sa kondisyon nga ang timuay niya ng maong purok mo balhin og partido Uy. mo ipon sa ilaha mo na nga tungod na dili na malalis nga ang hinungdan ana way laing kundili politika. Gilad kay ning pamalandungon nga ang kayuhan sa kinabag-ang katawhan nga nanimuyo ani anang dapita medyo tungod lang sa katarungan sa pamulitika dili maka pahimus ni ining proyekto nga gikinahanglan kaayo kaya atong nasayran radyo nga kining electrification projects nga gihimo din alang kini sa muni proyekto ubo sa poverty reduction projects, di ba? Oo. Nga unta dako kaayo og kalambuan ng usa ka dapit kun dunay elektrisidad. Mao ni nga ang katarungan ini usa ni sa pagtabang o pagpaubos sa kalisod o kakabos sa mga katawhan ni naapan subo laging palandungon nga di ni siya madayon tungod lang sa kangilad sa politika. Muna na siya, Brad Mel, no? Kay kanang mga lugar, Brad Mel, ang Barangay West Kahiyagan, na diha ang atong mga kaigsunan nga mga cultural minorities. O mga subanin. Kung sabton, mga subanin. Oo. Na diha ang kinabag-an nga nanamuyo diha diri sa Aurora kay diha. Diri sa Aurora doon naman tay mga barangay nga doon ay mga subanin, doon na sa mga barangay nga natay mga kaigsunan nato mga Muslim nga nagpuyo. So, mo na nga gitinguha sa atong kanhi atong former mayor Enrique Cabahog Jr. nga mabutangan na silang suga. Pinaagi ni adtong programa sa atong pangulo si President Noynoy Aquino ang mahitungod ligi sa local poverty plan nga reduction plan nga matagaan og project ang atong mga kaigsuonan sa mga siksik nga mga lugar. So pinaagi ni anang bottom up budgeting. Giplano na to sa atong mga membro sa ILPRAT. Human adto nga na himo na ang mga plano o mga request ipadala na ngadto sa kauluhan ngadto sa atong pinaagi sa atong buhatan sa DILG panginaagi usab ngadto sa buhatan sa National Electrification Administration. Gihaguan kana sa administrasyon ni former Mayor June Cabahog ni atong 2012 natong 2012 og naaprubahan kana sa National Electrification Administration i-implementa sa tuig 2013. O ganing maong kwarta nga gipaningkamutan sa kagamanang lokal sa Aurora pinagi ni former Mayor June Cabahog. Naaprubahan o gidownload dito sa buhatan sa Samsurico. Natural, ang general manager si Jose Raul Saniel ang gipahibalo sa National Electrification Administration nga naa ng pundo kamo na ang implementar. Dili mahimo ang implementar ang mga board of director kaya naman board of director, policy maker na siya. Ang general manager sa Samsurico Uno, maoy mo implementa kay siya man ang general manager. May kalainan man ang administrasyon sa management ug sa board of director. Di ba? Ang board of director, policy maker, samtang ang general manager, maoy ting implementar sa mga proyekto ani anang electrification program. Klaro man na, Brad Juno, nga ang naninguha yun ini nga kining kwarta may tungod di ana nga proyekto nga masukan ng Purok Baldicantos si former Mayor June Cabahog yun. Wa na sa ilalis. Doon ako kami pagkutanan ni mo, Bridjo. Doon ba kayo nailhan nga taga-Aurora? Nga membro sa Board of Directors sa Samsurico. Doon na kayo nailhan, Bridjo? Taga-Aurora. Ang galigo na ito nga board of director dinhi sa Luso sa Aurora si Mauna na siya nga kay nasayad mangguta nakibaluta nga
matud pa ni ining maong board of directors nga matud mo taga-Aurora ni siya, no? Nga iyang gipagarpar nga siya maoy inungdan nga nag-follow up ni ining kwarta nga kapin sa milyon, no? Paano siya? Kanang ining kwartaha sa electrification project sa Kayagan West, mukabat niya usa ka milyon 241,458 nga matod pa niya siya gyud maoy responsable nga nakaparelease ining kwartaha. Akong pangutana nimo Brad Mel, Bradyo, doon na ba kayo naibawaan nga kini bang membro sa board of directors sa Samsurico nga taga-Aurora nga perting butbuto na? Dili na mao lagi na Brad Mel, dili na medyo ang iyang ipagarpar nga siya mo'y naning nabay taga-Aurora nga butbuton, Bradyo? Wa man ko ibawaan taga-Aurora nga butbuton kay puros man ni mga matinud-ano ning mga taga-Aurora mo na nga usahay maglibog ta o taga dinhi bagi ka ng tawhana. Kaya kining kwarta Brad Mel sa electrification program dili ni marilis basta-basta Brad Mel kay doon naroy pamaagi, doon naroy patakaran ang atong Paulong Noynoy Aquino, pinaagi ni atong paghimo og mga plano, pinaagi sa Local Poverty Reduction Action Plan. Ang mga membro na ana Brad Mel, ang atong mayor ang DILG ug uwan pa mga ahensya na doon na pagani sa civil society organization og other stakeholder nga mo'y muhulma ni ining maong request nga pagapangayoon panalitan sa farm to market road lain sa na unya og maghisgot tag electrification diri po sa electrification program pinaagi sa Local Poverty Reduction Action Plan ipaagi usab nato na ang maong approval diha sa maong grupo nga gipanguluhan sa atong mayor sa lungsod o kini ipadangat na dito sa atong Regional Poverty Reduction Action Team. Dayon sila na ang muhasas nga nagmaayo dahil ipadala na po na dito sa hingtungdang ahensya pananglitan dito sa National Electrification Administration. O ilan tun-an ang request sa gihulma sa Local Poverty Reduction Action Plan. Dili mahimo nga ang board of director nga muangkon nga siya ang nagfollow up na. Og dili pinaagi sa Local Poverty Reduction Action Plan nga plano og mga budgeting na kay katong bottom up budgeting usa naman to nga naggihulma sa atong mga sakop sa Local Poverty Reduction Action Plan. So kung maaprubahan nga na ang kwarta ana nga gikan sa National Electrification Administration di na kinahanglan pa og paluapon og board of director tungod kay walay labot ang board of director na ang local government unit ana mo'y naning kamot i-download ngadto na sa Samsurico kay sa kooperatiba sa Suga kay sila may pig-implementar anang maong programa. So klaro kayo Bradyo sa imong gipamayag karon nga wa gyud labot ang membro bisan kinsa sa board of directors sa Samsurico. Oo. Busa ang iyang gisulti nga siya mo hinungdan pagarpar bot-bot ni. Bradyo. Kasi dili gyud na tinuod. Di na siya tinuod. Imo naman tunggingan. Kinsa to ni siya Bradyo? Si wala ay nang atong board of directors si board of director Alan Kabatingan nga mo'y enkargado diri sa atong District 4. Gitawag na District 4 ang kining sa Samsurico. So kung maghisgot ako kinsay nagfollow up dili siya mo'y nagfollow up. Ang nagfollow up gyud ini, ang naghimo ug naghulma gyud ini nga maong proyekto aron maaprubahan ang atong local government unit pinaagi ligi ni atong Local Poverty Reduction Action Plan. Amo na nga klaro kay nini ang dili husto, dili tarong, dili maayo nga imong angkunon ang usa ka dungog nga dili nimo hinaguan. O kung say tumong nimo ana, ikaw ray nasayod ana pero musumbalik na nimo tungod kay ang mga tao sa Aurora mutamihid sa mga taong butbuton, sa mga taong pagkarparon, sa mga tao nga mulimbong sa ang asig katao, sa mga tao nga medyo mo angkon ba sa mga butang may tungod o may kalabutan sa lungsod o mga lungsuranon
nga dili iyang hinaguan. Ngilad kaayo ni nga Brad Mel, kinaiya. no? Kay makapasubo ba, Brad Mel, nga dili untay nga na ipaagi para man natos tanan wa may gipili ang atong kanhi mayor o bisan asa nga malugar kani ang lantungan, ha? Sayod ka ang lantungan. Yun tala nga dili na kapartido sa atong mayor ang kapitan niya. Apan giapil ka na sa local poverty reduction action plan. Mo hinungdan dili lamang ang Kahiyagan West mooy naaprubahan para sa electrification program. Expansion na siya, Brad Meba. Expansion na sa electrification program nga diin ang Kahiyagan West makadawat o naay kwarta nga 1,241,458 o ang lantungan particular sa sitio Masahan 1 million. 1 million kana nga kandidat. Mao dunga na sila sa Kahiyagan West nga gipaningkamutan sa atong kanhi Mayor June Cabahog nga mabutangan ka na sila suga. Mao ni makapasubo, Brad Mel, kay katong nahitabo sa sitio Lusno o imo mahinumduman. Paningkamot usab kadto sa local government unit Giangkon gyapon. Giangkon gyapon. Bisan gani sa pagsubo sa inauguration dito, Brad Mel. Bisan lang kurtesiyan lang unta. Wala gyud iapil ang mayor og imbitar dito sa inauguration sa Sitio Lusno. Ang giimbitar katunoong mga tao nga wala maghago niya ng mga butanga. Ilang giangkon dili man unta ang punto niya na magkortesiya nganong ato ding imbitahon ang atong mayor kay part naman ang kanang Lusno o Balas, part naman na siya sa Aurora, dili man sa Lanao del Norte nganong di man imbitahon ang atong mayor. Amo tupas mo Timong Badyo nga iya naging kinaiya, iya naging batasan ang pagpamutbot. Ha? Wow. Ang pagpamakak. Mo ni ang mas maayo ni nga nasigutan nato karon. Aron ang katawang Auroran pon, dili na ba maminaw, di na mutuo kay kadaghan naman kayong higayon nga ang lungsod iyang bakakan. Ngilad kaayo ni nga kinaiya Badyo. May tag usa lang katao, may lang makakunta siya nga way kalabutan ang mga kaayuhan may tungod sa lungsod, di ba? Yang ilad sad kaayo una-unaon nga magkayuhan alang sa katawan ang kunon nga ikaw mo'y naghago nga wa gid kay bisan usa ka tudlo nga murag nagamit aron pareha niyo sa Kahiyagan resulta West ng mga proyekto. nahimong nasakyan sa pamulitika sumala sa imong gipamahayag kaganina, Brad Mel, gali nga gani atong kalabay ninyo nga programa wala ko katambong nato nga atong inyong bisita si former Mayor June Cabahog o atong punong barangay Jerry Dungalyo nga may presidente sa Liga ng mga barangay sa lungsod sa Aurora nga atong nasayran nga si Do Baldicantos sayota nga kini siya mo'y tinmukay sa atong mga kaigsunan nato mga subanin og gikondisyonan nga og maagian ang pinaasa ang kuryente paingon sila basta mobali lang sa mga partido. So dili ngilad na, dili maayo na ingnana no nga atong ipamulitika na. So siguro atong masampit pod sa ang atong general manager si GM Jose Raul Saniel nga dili kay ta magpadala na ng atong mga board of director kung makita nato nga sakyan nas pamulitika. Ang ato lang diha kung unsa ang gipatuman sa National Electrification Administration nga ato nang ipatuman di na subsuri ko uno mooy tigpatuman mooy himo pabarugan ang mga poste kamo na ang himo og mga desisyon ana kay hinumdumi ang board of director usa lang nga policy maker dili tig-implementar sa maong balaod sa maong proyekto kay ang general manager o ang kinatibuk ang Samsurico mooy inkargado sa pagpatuman sa mga proyekto. Ang board of director policy maker lamang kana siya, Brad Mel. Dunay borderline ana, boundary line ana nila. Dili mahimo nga trabaho sa general manager sakyan sa board of director. Ato lang panginautol Badyo, no? Nga mga tag-iya sa yuta nga maagian na ng pusti padulong dito sa Purok Baldicantos nga aron matuman na gyud ning maong proyekto kay alang ra man gyud sa kayuhan sa atong maigsuon dia nga nanimuyo sa maong Purok mahigmata unta sa kamatuoran Badyo. Nga ang labing mahinungdanong butang ining kalibutan na mao nga makatabang ka sa imong isig katao, makatabang ka sa imong isig kaingon kay kung atong pasulabihon ang politika, atong timan-an nga ang politika
mo na ginaingon nga ang imong higala karon kaaway na nimo sa umaabot nga adlaw. Ang imong kaaway karon mahigala ra pud na nimo sa umaabot nga adlaw. Mo kana ang tinuod nga dagway sa politika. Mo na niya nga dili kay nato pasumban ba ang atong pagbating politika noon alang lang niini unya masakripisyo ang kinabag-ang kaayuhan sa atong kaigsuonan ni Lapita. O inyong tiban-an nga kung dili ni madayon ni maong proyekto kamo gyud mooy tulisokon sa inyong tanlag, no? Inyo nagbilin mo usa ka maot nga hulagway diha sa inyong dapit sa barangay West Kayagan. O sa atong panginaot bradyo ngunta ang mga tag-iyan ining yuta nga nagdumili karon mahigmata unta sa ka matuoran nga ang tuyo lamang ni ini maong pagtabang sa atong mga kaigsunan diha sa Purok Baldicantos. Sino da Bradel, kay luoy ba kayo kay kini paningkamot ni sa atong kagamanang national nga gipadangat ngadto sa atong kagamanang lokal. Kay ang programa sa atong Pangulong Noynoy Aquino ang mahitugod man sa City Electrification Program o Barangay Line Enhancement Program. Mao ni siya ang pangunang programa sa atong Pangulong Noynoy Aquino o diin ang gitahasan ini sa paghulma sa paglantaw kung unsay mga panginhanglan sa local level. Mao bitaw to nga na mugna ang local poverty reduction action plan o nga gitawag nga nag-ILPRAP nga diin ang atong local government unit nga gipanguluhan sa atong mayor mayon man sa mga membro nini ang civil society organization, ang DILG, ang Department of Budget and Management, ang DSWD, ang Department of Health o ang Anti-Poverty Commission. Mao kini ang naghulma sa mga request unya sa panginahanglan diha sa local level kay sila man mismo ang naa sa pinakaubos nga bahin sa barangay nahibalo ang panginahanglan. Sama ni ining atong mga kaigsunan nga atong mga cultural minorities, ang atong mga subanin diha sa West Kahiyagan nagkinahanglan kana sila og sugang nagitabnon nga diin layo kayo na siya Bramel gikan sa diri sa ato sa sentro sa National Highway sa partikular sa West Kahiyagan sudlunon pa kay na sudlunon kay na ditong dapita siguro naa na sa mga 3 kilometers tingali dito ang maong sitio Purok Baldicantos nga gipuy-an kana sa atong mga kaigsunan natong mga subanen. So ang mahitabo niya na Brad Mel kung dili na mahitabo kung dili ni mahimo kini mga proyekto gumikan sa daghang kay musakay sa pamulitika gisakyan sa pamulitika kanang kwartaha mabalik yun na dito sa panudlanan sa nasyonal Brad Mel particular dito sa National Electrification Administration nini tuiga muna itong nasayran Brado nga anugon kayo ba busa itong nasagi auhag nga unta ang Samsuri ko uno nga mo'y gitahasan sa pag-implementar ni maong proyekto ay nabagan sa local government unit of Aurora muhimo untag mga lakang kining panahon na kaya ito nasayran nga og dili na madayon karong tuiga dako kay puruhan nga mabalik ng maong kwarta kapin sa milyon na dito sa kauluhan muna na ang atong giawhag nga ang management sa Samsurico Uno mubuhat og mga gikinahanglang lakang aron madayon yun ni no madayon ni maong proyekto kay bisan pa kining imong amigo nga gitawag tagbutbuton maningwa po kay siya man kay siya man kay naningwa pagpagkabas ining kwarta bro matod pa niya matod pa niya nga unya kanong man lagi siya maningwa nga magkasabot sila nga kining tag-iya sa yuta nga nagdili nga magian sa mga poste sa electric ngadto sa Purok Baldicantos iyam ni mga kauban mga kaalyado man ni kapartido man niya di sabot-saboton nganong wa man niya masabot-sabot aron makahiusa aron masugan intaw ng atong mag-igsunan diyan mga cultural minorities nga tinuod man kaniyang botbot kabay butbut ng tinuod bro. Amo na siya. Naman nagpapil niya unta no, isip board of director ay iyang sabot-sabot nun ang iyang kapartido. Iyahan ang katungod as board of directors nga
masugan ang tanang dapit ning atong lungsod kay kana alayo na sa paningkamot. Why kondisyon sa politika? Programa ni tatong presidente si Noy Aquino. Noy Aquino, di ba? Oo. Mo ni siya gali ko ano. Mao ni iyahang ang abi nimo ang kini nga project nga mao ni gitawag nga project ang City Electrification Program o kining Barangay Line Enhancement Program. Mao ni pangunang programa sa atong Pangulong Noynoy Aquino nga gisabutan nga Nene, suwat ka ano kining sa memorandum number 2012, di ba? 0-019, no? Ato ning basahon sa ka linya lang ini Berdo. Berjo. President Benigno S. Aquino III in his message during the PhilReca annual general membership meeting on 2 August 2012 reaffirms his full support to the rural electrification program. Mao nang niya siya nga mao gyud nga gipaningkamutan sa atong pinanggang pangulo nga masug-an gyud ang tanang mga dapit sa atong Sitios and Purok. Sitios and Purok. Moro yung gikuha gina gi-specify gyud na diha. Unya na pundok dinhi nga tungod lang sa sobrang pamulitika kanang madaot ning paningkamot, madaot ning mga programa nga gipaluyan ug panghusgan sa atong presidente sa Pilipinas. So hinaot mo nga nagpaminaw karon ang atong board of director, may mga taong nga general manager nga dili kay ta magpadala na ng pamulitika atong implementar ang tinuuray gyud nga wa nay bulok sa politika kay ato nang gipahibalo ka ganina nga bisan gani ang barangay lantungan sayod ta nga dili ka nang lang barangay lantungan ang atong kapitan diha dili na kapartido sa atong mayor apan gi-appeal na request pinagi sa paningkamot sa atong former mayor June Cabahog sa makabahin sa bottom up budgeting sa pinaagi sa local poverty reduction action plan gi-appeal na ang lantungan nga masugan ang sitio Masahan. Mayon man ang ato sab nga barangay West Kayagan. Ako lang mubok nga mensahe, Bradyo, no? Ining giingon mong taga-Aurora nga sako o nga membro sa board of directors o niini mga tag-iya sa yuta nga wa mo sukot magkakaroon nga maagian sa poste ang ilang yuta padulong ato sa Purok Balicantos. Kung tinuod mo nga nahigugma sa atong lungsod sa Aurora walay katarungan ngano nga kining kayuhan alang sa atong makaigsuunan inyong babagan. Mao na akong mensahe para nila Berjo. Kita Bradley, o katong oras karon may 3 minutos lang o udangat ang atong oras taman sa alas 6:30 o atong doon natin nadawat Bradmel no sa gikan sa Philippine Information Agency address kaning ato ni Honorable Boyeng Doroteo R. Cabahog atong municipal mayor sa lungsod sa Aurora nga dunay pagahimuon nga usa ka adlaw nga seminar o ini gitawag og information officer designate to attend the one-day activity on October 11, 2013, 9 a.m. Anastasia Pension House, Pada Road, San Jose District, Pagadian City. Gato ning tambungan Bradmel aron makatuhog ta sa mga mahinungdanon nga impormasyon o mga preparasyon labi na mag-iskot kani sa disaster preparedness o pinagi sa communication data banking. So watay oras sa kaigsunan o sa imo na lang panako Bradmel. Salamat Berjo. Kini ang inyong higala igsoon Mel Torres mingon kanyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Sabado ni Mount Tacna ni mga istasyon may buntag. Katungod sa katawhan mapanalipdan likong baruganang gikinahanglan padayon uswag Aurora kini ubos ninyo igalas kanginan Joe Mendoza pingon kanyo salamat ug may buntag kanatong tanan.